वासुदेवं नमस्ते तु नमस्ते मोक्षकारणं संकर्षणं नमस्ते तु त्राहिमां धरणीधर नमस्ते हेमगर्भाभं नमस्ते मकरध्वजं अनिरुद्धं नमस्ते तु त्राहिमां वरदो भव त्राहिमां वरदो भव त्राहिमां वरदो भव। जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तबंधु, आज सांध्य अवकाश भजन अवकाश आम मैंने जगतर मंगल विधानार्थ गोटे हरिबोल पकईवा हृदय खोला मन खोला हरिबोल आप दिखाते बोला आनंद एक बार हरिबोल आहरी एक बार हरिबोल जगतर मंगल हो बोला आनंद एक बार हरिबोल। धन्य धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ धन्य जगन्नाथ। आसतु प्रिय बंधु, आज सांध्य अवकाश भजन मुहूर्त मुझे मोर शिल्पी बंधु मान परिचय प्रदान करी जो मैंने मो सहित सहयोग कर ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित जंत्र शिल्पी वृंद मो सामने डाहाण पटे जे बस नाली पंजाबी पिंधुंट लक्ष्य करंतु पिलाठू बुढ़ा पर्यंत जानी समस्ते से बाबुली गेलो बसिरा डाकना बाबुली चुक चुक रुमझुम अच्छा दारारे अच्छा बाबुली तांको पाखक लगी जे बस राधाकांत नंद आपण मानकर अपूर्व तबला वादक राधाकांत नंद एवं तांको पाखक लगी जे बस से एक देखिए बहुत दिन पूर्व से जोड़ी नागारा बाजुला से जोड़ी नागार ताले ताले जे आपण मानकू आपण हृदय को थरे पकाउछंती आनंद रे जे कंपई पकाउछंती से हेले टुला बाबू एवं एपटे प्रफुल्ल बाबू बसचंती हार्मोनियम वादक संगीत निर्देशक आज संध्यारे मते जे सहयोग करछंती हार्मोनियम रे से आपण मानकर प्रिय भक्त प्रफुल्ल बेहरा हार्मोनियम रे। जय जगन्नाथ। तांको पाखकु जे अछंती तांकर सीमा सरहद किसी ना से अपूर्व भगवान तांको बंशी दे देकी आसथिले गोपपुर रे से आज कलिजुग आसी बजाउछंती भजन समारोह रे से हेले सीमा बाबू बंशी रे तांको पाखकु जे बसचंती से परमानंद सिंथेसाइजर रे अपूर्व वादक से सिंथेसाइजर रहिचंती। यह सत्य हे जगतवासी हे जगन्नाथ हे महाप्रभु हे भक्तवृंद आपण मानकु हे अकिंचन नाम सेवक अरविंद मुदुली विश्वरूपी जनता जनार्दन मन करी बारंबार बहुबार अनंत कोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम जणाई आपण मानकु बड़दांड को आगे नौछि महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथ यात्रा अपूर्व अपूर्व 21 कोटि ब्रह्मांडर भक्त माने समस्त आइछन श्रीक्षेत्र बड़दांड किंतु ये जो लेखा मु लिखी आपण मानक पई भगवान जा मते कहिसंती जहाँ आदेश देइछंती जहाँ निर्देश देइछंती मु शांतिर दूत हिसाब रे आसी आपण मानक मन रूपक जो सार्ट महिला हो जाइए कुर्ता महिला हो जाइए नाम रूपक साबुन रे मुझे सफा करने सेवक हिसाब से आसी प्रिय भक्त बंधु मान ध्यान देवे गीत प्रति चहल पड़ी नंद गाँव रे नंद पुआ आसे नंदी घोष रे नंद पुआ आसे नंदी घोष रे। अरे चहल पड़ी नंद गाँव रे हो अरे चहल पड़ी नंद गाँव रे हो हे नंद पुओ आसे हे नंद पुओ आसे नंदी घोष रे नंद पुओ वासुदेवं नमस्ते तु नमस्ते मोक्षकारणं संकर्षणं नमस्ते तु त्राहिमां धरणीधर नमस्ते हेमगर्भाभं नमस्ते मकरध्वजं
অনিরুদ্ধং নমস্তেতু ত্রাহি মাং বরদো ভব ত্রাহি মাং বরদো ভব ত্রাহি মাং বরদো ভব। জয় জগন্নাথ ভক্তবৃন্দ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। প্রিয় ভক্তবন্ধু, আজর এই সান্ধ্য অবকাশে ভজন অবকাশে আমি মানে টিকে জগতর মঙ্গল বিধানার্থে গোটি হরিবল পকাইবা। টিকে হৃদয় খোলা মন খোলা টিকে হরিবল আপন মানে দিয়ন্ত বলা আনন্দ একবার হরিবল আহুরি একবার হরিবল জগতর মঙ্গল হো বলা আনন্দ একবার হরিবল। ধন্য ধন্য ভক্ত, ধন্য জগন্নাথ, ধন্য জগন্নাথ, ধন্য জগন্নাথ। আসন্তু প্রিয় বন্ধু, আজর এই সান্ধ্য অবকাশে ভজন মুহূর্তে ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଶିଳ୍ପୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ବୃନ୍ଦ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ନାଲି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ବାବୁଲି, ଗେଲବସିରା ଡାକ ନା ବାବୁଲି। ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ରୁମଝୁମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାରାରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ତବଲା ବାଦକ ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ନାଗାରା ବାଜୁଥିଲା। ସେ ଯୋଡ଼ି ନାଗାରାର ତାଳେ ତାଳେ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯିଏ ଥରେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ କମ୍ପାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଟୁଲା ବାବୁ। ଏବଂ ଏପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମରେ, ସେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ହାରମୋନିୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୀମା ସରହଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଅପୂର୍ବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଂଶୀ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଗୋପପୁରରେ, ସେ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଆସି ବଜାଉଛନ୍ତି ଭଜନ ସମାରୋହରେ। ସେ ହେଲେ ସୀମା ବାବୁ ବଂଶୀରେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସାଇଜରରେ, ଅପୂର୍ବ ବାଦକ ସିଏ ସିନ୍ଥେସାଇଜରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେ ଜଗତବାସୀ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନାମ ସେବକ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମନେ କରି ବାରମ୍ବାର ବହୁବାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ। 21 କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଯାହା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ରୂପକ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, କୁର୍ତ୍ତା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ନାମ ରୂପକ ସାବୁନରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ସେବକ ହିସାବରେ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି। ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ନନ୍ଦ ଗାଁରେ, ନନ୍ଦ ପୁଅ ଆସେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ, ନନ୍ଦ ପୁଅ ଆସେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ। আরে চহল পড়িছি নন্দ গাঁরে হো, আরে চহল পড়িছি নন্দ গাঁরে হো, এ নন্দ পুয় আসে, এ নন্দ পুয় আসে নন্দী ঘোষরে, নন্দ পুয় আসে নন্দী ঘোষরে। আরে চহল পড়িছি নন্দ গাঁ